إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أعزائي. اليوم إن شاء الله درس حصة رقم 7 على ما أظن من دروس سنة أولى متوسط، شرح دروس ونصوص الكتاب المدرسي، صفحة رقم 18. لا فراز ديكلاراتيف. إذا ديكلاراتيف واش نقصدو بديكلاراتيف؟ جاي لو فيرب ديكلاري يعني يصرح أو يعلن أو يخبر. إذا phrase déclarative يعني جملة تصريحية. J'observe le texte problème de santé et information. ألاحظ النص عنوانه problème de santé et information، مشاكل الصحة والإعلام. Le docteur Fellah explique que l'information sur les problèmes de santé doit être donnée d'abord par les médecins. Les journalistes spécialisés doivent également informer les citoyens. L'école peut aussi jouer ce rôle. Si on n'informe pas la population, la prévention de certaines maladies ou épidémies sera difficile. إذا نشرحه. Le docteur Fellah explique que l'information sur les problèmes de santé doit être donnée d'abord par les médecins. يعني يقول باللي المعلومات على مشاكل الصحة لابد أن الذي يخبر بها أولا الطبيب هو اللي لازم يعطي المعلومات على مشاكل الصحة. Les journalistes spécialisés doivent également informer les citoyens. Les journalistes يعني الصحفيين المختصين يجب عليهم أيضا أن يعلموا المواطنين. واش معناتها لي جورناليست سبيسياليزي؟ يعني المختصين في هذا الميدان، في ميدان الصحة. نعرفوا باللي مجال الصحافة في عدة تخصصات. كاين مثلا صحفيين مختصين مثلا في الرياضة، صحفيين مختصين مثلا في السياسة، صحفيين مختصين مثلا في التربية والتعليم، في الشباب، في الصحة. إذن هادو واش نقصدو؟ إذن لي جورناليست سبيسياليزي معناتها الصحفيين المختصين في مجال الصحة. إذن doivent également informer les citoyens، يجب عليهم أيضا أن يعلموا المواطنين. L'école peut aussi jouer ce rôle، والمدرسة تستطيع أيضا أن تلعب هذا الدور. يعني وش هذا الدور؟ دور الإعلام على المشاكل، يعني إعلام الناس مثلا كالأولياء والتلاميذ على إعطائهم معلومات على مشاكل الصحة. Si on n'informe pas la population, la prévention de certaines maladies ou épidémies sera difficile. يعني إذا ما أعلمناش la population يعني المواطنين الشعب، يعني ما عطيناهمش معلومات تحذيرية على مشاكل الصحة. la prévention de certaines maladies يعني منع بعض الأمراض أو أوبئة، épidémie معناتها أوبئة، سوف يكون أمرا صعبا إذا ما علمناهمش باش يعني نعطيهم الإرشادات والتعليمات والمعلومات على الأمراض وكيفاش يتفادوها وكيفاش يعني يتجنبوها وكيفاش لما عطيناهمش ووقعوا أنفسهم. إذن هنا محاربة هذه الأمراض والأوبئة سوف تكون يعني عملية صعبة. إذن دابخي دكتور فلاح الأزهر يونيفرسيتي دوم البواغي 2000، يعني المصدر تاع هذا النص جبدوه من هاد لاسورس، من جامعة تاع أم البواغي 2000. جاناليز لو تكست. إذا جاناليز لو تكست وحلل النص. en dehors des médecins qui doivent informer les citoyens sur les risques d'épidémie. يعني قال لك خارج الأطباء من الذي عليه المسؤولية كي يعلم المواطنين على مشاكل الأوبئة مثلا. إذا على حسب النص رانا نشوفوا هنايا فوالا كاين دابور لي ميدسان. واش كاين ثاني؟ كاين لي جورناليست سبيسياليزي كي دوف ايغالمون انفورمي لي سيتويان. وشكون ثاني؟ كاين ليكول بو اوسي جوي سو رول، معناتها إضافة إلى لي ميدسان الأطباء، لي جورناليست سبيسياليزي يعني الصحفيين المختصين، وأيضا المدرسة. إذا voici la réponse. Les journalistes spécialisés et l'école. Deuxième question. Lis la phrase soulignée dans le texte. Dis quel type de phrase s'agit-il. إذا الجملة المسطرة في التكست هذه هي اللي نقصدوها. L'école peut aussi jouer ce rôle. إذا la phrase هذه elle est de quel type؟ يعني من أي نوع؟ c'est une phrase déclarative يعني جملة تصريحية، يعني تعطينا تصريح، تعطيني يعني إعلان، يعني تصريح. voilà déclaration. Alors qu'est-ce que je dois retenir? Alors
on utilise la phrase déclarative pour déclarer quelque chose. يعني نستعمل الجملة التصريحية لكي نصرح بشيء ما. raconter un événement أو نحكي على واحد الحادث ou pour donner son avis أو لإعطاء رأي. La phrase déclarative commence par une majuscule et se termine par un point. يعني الجملة التصريحية هذه الإخبارية تبدأ دائما بالماجيسكول وتنتهي بنقطة. Pour affirmer quelque chose ou pour exprimer son accord, on utilise des phrases à la forme affirmative. يعني لكي نثبت شيئا ما ولا نعبروا على son accord يعني الاتفاق نستعملوا les phrases des phrases à la forme affirmative يعني نستعملوا جمل بصيغة الإثبات. Exemple, l'école peut aussi jouer ce rôle. المدرسة أيضا تستطيع لعب هذا إذا شفنا هنا جملة يبين بلي يعني نصرحوا بلي حتى المدرسة تستطيع أن تلعب هذا الدور. Pour nier quelque chose ou pour exprimer son désaccord لكي ننفي معناتها نيي شيئا ننفي شيئا ما ou exprimer son désaccord ولا نعبروا على عدم رضانا ولا قبولنا ولا موافقتنا. On utilise la phrase à la forme négative. نستعملوا جملة بصيغة النفي. Exemple, si on n'informe pas la population إذا ما أعلمناش الشعب la prévention de certaines maladies ou épidémies sera difficile. إذا شوفوا هنايا n'informe pas c'est une phrase à la forme négative et aussi c'est une phrase de type déclarative. Pour passer à la forme affirmative, à la forme négative, on peut utiliser les mots suivants يعني لكي ننتقل إلى صيغة الإثبات من صيغة إثبات la forme affirmative يعني هي الجملة qui affirme يعني تقول نعم ولا forme négative هي الجملة التي تقول non لا. إذن لكي ننتقل من جملة مثبتة affirmative إلى جملة منفية négative نستطيع أن نستعمل كلمات التالية يعني on peut utiliser les mots suivants اللي هما قبل le verbe toujours avant le verbe نستعملوا le ولا un apostrophe. après le verbe سواء على حسب الجملة وعلى حسب المعطيات اللي في الجملة نقدر نستعملوا pas مثلا le pas plus le plus jamais le jamais rien le rien personne personne إذن voilà مثلا pas je n'aime pas les sucreries. Je n'aime plus les sodas. Jamais, je n'ai jamais aimé les frites. Rien, je n'aime rien à part les fruits. Personne, je n'ai entendu personne. Une personne. Voilà en ce qui concerne la phrase déclarative. Passons aux exercices de la page 19. Je m'entraîne. Premièrement, premier exercice, recopier les phrases déclaratives en précisant si elles sont à la forme affirmative ou négative. يعني نقول في كراسك الجمل اللي déclarative اللي تشوفها نتايا ويعني وقول إذا كانت affirmative يعني مثبتة أو négative يعني منفية. إذا كيفاش نغوبيرو لي فراز ديكلاراتيف نعرف بلي في الفرنسي كاين 4 تيب دو فراز 4 انواع نتاع الجمل. كاين لا فراز ديكلاراتيف كاين لا فراز انتيروغاتيف نعرفوها بلو بوين دانتيروغاسيون كاين لا فراز اكسكلاماتيف نعرفوها بلو بوين ديكسكلاماسيون كاين لا فراز امبيراتيف يعني فيها الامر كي نبغوا نامروا واحد ولا ننصحوه ولا نلزموه مثلا باش يقوم بتعليمات او اشياء ما. اما ابار سا لا فراز اللي ما تكون فيها لا بوين دانتيروغاسيون لا بوين ديكسكلاماسيون ما يكونش فيها ايضا الامر اذا تكون جمله تصريحيه اخباريه يعني اون فراز ديكلاراتيف. وكي فراز ديكلاراتيف فيها شكلين فيها دو فورم لا فورم افيرماتيف qui dit oui la forme négative qui dit non يعني اللي فيها ne pas. Alors premièrement la première phrase chaque soir nous prenons une douche كل مساء نستحم nous prenons une douche. Alors c'est une phrase déclarative ce n'est ni une phrase interrogative ni exclamative ni impérative. إذن c'est une phrase déclarative. ما راناش نشوفوا صيغة النفي يعني la forme ne pas négative donc c'est une phrase affirmative.
Deuxième phrase, il ne faut jamais arriver en retard à l'école. C'est une phrase déclarative de forme négative. كاين le ne وكاين pas. Il n'oublie jamais son rendez-vous chez le dentiste. La même chose, ne jamais. Donc c'est une phrase déclarative à la forme négative. Ancêtre de savon de Marseille. Ancêtre du savon de Marseille, le savon d'Alep est né en Syrie il y a plus de 3000 ans. يعني أقدم من صابون مارسيل صابون حلب ألب يعني نشأ يعني ولد أو نشأ أو ظهر en Syrie يعني في سوريا أكثر من 3000 عام. C'est une phrase déclarative. ما نشوفوا la forme négative, donc c'est une phrase déclarative affirmative, de type de forme affirmative. Nous devons nous brosser les dents après chaque repas. Nous devons, le verbe devant, ما كاش قبله ne وبعده pas ولا rien ولا plus, donc c'est une phrase déclarative de forme affirmative. Mon petit frère fait sa toilette avant de prendre son petit déjeuner. Une phrase déclarative affirmative. Deuxième exercice, répond à la forme négative en utilisant يعني هنا كما تشوفوا c'est des phrases interrogatives يعني استفهامية. نشوفوا les points d'interrogation عبارة عن أسئلة. هو قال لك هنا répond يعني أجب à la forme négative. جاوب بصيغة النفي باستعمال en utilisant باستعمال ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais. Alors, الجملة الأولى as-tu déjà eu une carie dentaire؟ هل أصبت يعني هل سبق لك وأن أصبت بتسوس الأسنان؟ إذن يا هل ترى كيفاش تكون واش راح نستعمله؟ as-tu déjà eu une carie dentaire؟ صيغة النفي يعني نستعملو ne pas ولا ne rien ولا donc. يا هل ترى كيفاش نعرفوا واش راح نختاروا؟ Est-ce que نقولوا je n'ai jamais eu de carie dentaire ou bien je n'ai pas une carie dentaire ou bien je n'ai plus de carie dentaire, je ne rien ou la ne jamais. واش نقول؟ نقولوا je n'ai jamais eu de carie dentaire. لم يسبق لي أن أصابني تسوس الأسنان أبدا. نجامي ما عندها أبدا. إذا ترجموها بالعربية باش تعرفوا واش توظفوا. سؤال تاني. Aimes-tu les brosses à dents électriques؟ هل تحب فرشة الأسنان الكهربائية؟ شنقولوا يا ترى؟ Je n'aime plus. لا قلنا je n'aime plus معناتها كنت نستعملهم ودرك ما نستعملهم. Je n'aime rien ما جاياش. نقولوا tout simplement je n'aime pas. Voilà. Je n'aime pas les brosses à dents électriques. Est-ce que ton père fume toujours؟ إذا نشوفوا هنا toujours كي تشوفوا toujours دائما النفي تاعها تاع toujours هو plus. Est-ce que ton père fume toujours؟ Mon père ne fume plus. Mon père ne fume plus. كي تشوفوا toujours عرفوا بالنفي تاعها plus ne plus. كي تشوفوا حاجة يعني مثلا حاجة بون صح من بعد نكملوا من بعد peux-tu faire quelque chose pour moi؟ هل تستطيع أن تفعل شيئا لي؟ زعما تعاونني بكاش حاجة ولا peux-tu faire quelque chose pour moi؟ je ne peux rien faire pour toi. نقولوا je ne peux rien faire pour toi. لا أستطيع أن أعمل لك شيء ولا شيء. Avez-vous oublié de vous laver les mains؟ Avez-vous oublié de vous laver les mains؟ هل نسيت غسل يديك؟ واش نقولوا؟ واش نقولوا؟ نقدروا نقولوا je n'ai pas oublié de laver mes mains. ولا نقدروا نقولوا أيضا je n'ai jamais oublié de laver mes mains. الزوج صحاح. Avez-vous oublié déjà avez-vous oublié de vous laver les mains؟ تقدر تقول je n'ai pas oublié de laver mes mains ou bien je n'ai jamais oublié de laver mes mains. Utilises-tu le même savon؟ هل تستعمل نفس الصابون؟ Utilises-tu le même savon؟ نقدر نقولوا je n'utilise pas le même savon صحيحة ou bien je n'utilise plus أبدا ما وليش نستعمله je n'utilise plus le même savon.
ou bien كما قلنا je n'utilise pas le même savon الجوج صحاح. وفي الآخر قال لك écris en t'aidant du dictionnaire يعني تستعين بالقاموس وتكتب ماذا تكتب. Tu as compris combien il est important de se laver les mains. يعني الآن عرفت جيدا فهمت مليح لماذا مهم أن نغسل أيدينا. Explique à tes camarades يعني اشرح لزملائك que ne pas respecter ces règles de propreté est un risque pour la santé. يعني عدم احترام هذه القواعد تاع النظافة هو خطر للصحة وللجميع. Utilise une phrase à la forme affirmative et une phrase à la forme négative. استعمل جملة في صيغة الإثبات وجملة في صيغة النفي. إذن نلتقي مع الأجوبة. إذن voilà. بالنسبة للجملة الأولى chaque soir nous prenons une douche affirmative. Il ne faut jamais arriver en retard à l'école négative. Il n'oublie jamais son rendez-vous chez le dentiste négative. Ancêtre du savon de Marseille, le savon d'Alep est né en Syrie il y a plus de 3000 ans affirmative. Nous devons nous brosser des dents après chaque repas affirmative. Mon petit frère fait sa toilette avant de prendre son petit déjeuner affirmative aussi. Bon, هنايا as-tu déjà eu une carie dentaire? Je n'ai jamais eu de carie dentaire. Aimes-tu les brosses à dents électriques? Je n'aime pas les brosses à dents électriques. Est-ce que ton père fume toujours? Mon père ne fume plus. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Je ne peux rien faire pour toi. Avez-vous oublié de vous laver les mains? Je n'ai pas oublié de me laver les mains, ou bien je n'ai jamais oublié de me laver les mains. La même chose. Utilises-tu toujours le même savon? Je n'utilise plus le même savon. Bien, aussi, je n'utilise pas le même savon. بالنسبة للوضعية خفيفة. Alors, se laver les mains régulièrement est nécessaire pour préserver notre santé. يعني غسل اليدين دائما وبانتظام ضروري للحفاظ على صحتنا. Et ceux qui ne respectent pas ces règles de santé يعني والذين لا يحترمون قواعد الصحة هذه يعني واش يصيرهم expose leur entourage à la maladie يعني يعرضوا نفسهم ويعرضوا المحيط نتاعهم والمحيطين بهم واش للأمراض. إذا قال لك استعمل une phrase affirmative. إذا كاين بزاف مثلا voilà. Bon هنايا la phrase à la forme négative. Voilà, et ceux qui ne respectent pas, c'est une forme négative, ces règles de santé s'exposent et exposent leur entourage à la maladie. S'exposent, يعني يعرضوا نفوسهم et exposent leur entourage ويعرضوا المحيطين بهم ولا المحيط نتاعهم à la maladie. C'est une phrase affirmative. Voilà. وبهذا نكون خلصنا مع هاد الدروس. ان شاء الله تكونوا فهمتوا توفقتوا. اذا نعاود نكبر لكم الاجوبه باش تشوفوا تحبوا ديروا كابتور او بيان توقفوا لا فيديو. اذا كما كتشوفوا هنا ما كملتش الجمل لانه ماشي مهمين. ما يهمنا هو كيف نوظف الصيغه النفي المطلوبه. وهي بالنسبه للوضعيه. اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.